Знахтиликешита базунгавут небестер севгат саутимекум кум эфир информацион равах дабон студии габарата Ирина. Райдиануал сыбыртай рауғды сайрак дәртиматыл. Сабыр динадама ахсенадун фатк бақаққанын кодескот саксавы асы фарст. За спасение жизни Уэлбаткон Уаверта министрат Схурзахчин Кутта Авзум Кайтарты. Костцевы аппет горах стайпат сахадуну нетарун косту адмиллиарации кушчета ревналтойдун хариканау тасығдакканымма. Бар никемани законама ахсанадун фатк халнан нейгенен дуамин ивенде самазет саута нугайс фалхат каннан. Ахам قديل خستو نبسته گختریوگات ولدر ترخوندون راخس کفندونل نریسپوبلیکای رازدر پریزیدنت کوکوت ادوارد مایا فارسخش تکی نیس رازسته و مگسکه وقت سوند میتینگ تم سو سدومن میتینج خادیشتن فارس رافل قومت سمدیسکوتن نوات خسک چیرت قطریکینه Korea Fildar Skinval Kokote Dorde Forskhachta Wazens Meetingta. Kudzuna Maftamay na Respublika Razdar Prezidenta Central Univzaran Komis Nestegis Kutta Prezident Univzarstam kandidatai. Respublika Valdar Tarkhundundar Yatakhan Waqta Avzaran Komis Unaffa. Kokote Edward Nesrazul ama arsid ya Forskhachtam samay balawi ya Forsma. Akhamtar khud rakhas nafasta ana sanksiyon meetingta waqt irsadiste nagurat tiyadrolu fazota. Falaam afsatun technika korlawet wat meeting merbot sagadam ratsadiste kompleks Liga Çempionov razma. Dizoni zarta duvasadadi majbars irqula kotto jiu talanı prospektil xitsavad khazaril. Respublika uxtariyagat fidaray zaxtaya pozitsiy umma barni kamani zakon amaqsanadu fatk khalinan. Найганан дуаминиванда самозы цаута ногай сфалхот канынан. Эрзаршта курбза рвахсвенч. Вот одемак фатахсам бойда. Каражи кайнол фимбора. Каражи ма кайнол фекусам. Витахай. Верга ошезмешта кунавайкой. Каражи кубомборикой накастерта дар нафаси ват дар нахистер адам дар. Вот хурзаид. 9 апреля мы придем и проголосуем, выскажем свое мнение. А сейчас мы все должны работать, все на своих местах. Мы же маленький народ, мы не должны разделяться на ваши, на наши и другие эти. 9 придем апреля и все проголосуют за кого они хотят. А я хочу, чтобы у нас было спокойно, тихо и мирно. Есть закон, есть определенный порядок конституционный. Если все люди, которые живут в нашей республике, будут жить по этому закону, то, я думаю, никаких проблем, никаких вот этих перипетий определенных не будет у нас, связанных с выборами. И мне бы просто хотелось, наверное, обратиться ко всем. Мы все люди, мы все братья, сестры, мы все однофамильцы. И вот то, что мы сейчас делаем, став друг против друга, мне кажется, это неправильно, это нечестно и это непорядочно, даже просто по отношению друг к другу. Мы должны прийти к определенному компромиссу, потому что мы отличаемся от животных, что мы умеем думать, рассуждать, мы умеем пусть спорить, но не ссориться и тем более не выходить с оружием против друг друга. Odam karajima kusuy, karaj bomboruy, ma nasvata dar mam nakhag dar sharam sober stabilun respublikaya. Митинжи хавадишчиты домантай сайюу самайсейме базыртты хадрайса пацахады сарғлавак тыбылтылянид. Дыккаджыта тыхон структураты юайк ухтарекканжыты сакосты бінаттай сисін. Сасайрак домантау валдар тархундуны рахаска тархунайвын. Президент администрацияк ухтаривакканак тыйхталаны хастамгаска пацахады сарғлавак ныртакка кусагун болтиз Москве. Циран райсун дуэн фыцаган марты феймбалзан в Россия Федерации президент Владимир Путинима. Я нахастам газка митинг канджатима ба нахастат саудзисты сабырай. Первым долгом, что я хочу сказать, это то, что за время президентского управления Леонида Харитоновича Тибилова, на мой взгляд, достигнуто самое главное – это стабильность и спокойствие, которого мы добились огромным трудом. Мы все прекрасно знаем события, которые у нас происходили буквально в 2011 году, и мы были на грани, не побоюсь этого слова, гражданской войны. Леонид Харитонович Тибилов сейчас находится в рабочей поездке.
21 числа состоится, не побоюсь этого слова, судьбоносная встреча с Владимиром Владимировичем Путиным, где будут приниматься основополагающие решения по обороноспособности, дальнейшему развитию нашего общества, развитию реального сектора экономики и многое другое, которое мы в течение последнего времени обсуждаем с нашими российскими коллегами. И на этом фоне, когда возникают силы, которые хотят дестабилизировать обстановку и, по сути, сорвать очень важную встречу. Леонид Харитонович всегда открыт к диалогу. Неоднократные встречи, которые состоялись, и буквально в это время идут сейчас встречи с представителями Эдуарда Джабеевича, показали, что мы открыты к диалогу и готовы обсуждать вопросы, кроме тех, которые противоречат нашему законодательству. من فنده ویزارن ما اوش باجرت تدر کشه و دستون اون خاص کتان اوش تیمال شمی و استابیلون جینات شمی آدم که رژیم موسوی باجرت تاش دست سپاکونی ابستانوف که فلدر فرست تاودی یوریدیکون فرست تا باجرت تاماوش تو أنا بريزيدنت كرشاو ليونيد خاريتونيتش وات فين بلجيني كوكوتي دور جابيوتش ما برنا خاص كان جست بطاقي كد راخيزم كد خزدار وفته دكوك فرستاودي أوي ما والدار تركون كن دون ريشينيان ميخانيستا نيشا ميا نوغي رافزاروي فلسمیش در گخت نودون ایستامن گخت فلسم کدیسکو استودیوت سهیرم مدن خودی رابطن ما سود خود تکتا ندر پرزیدنت ندر خیش شدن سبون نو آیویا کنوگ جیست خواهد رایسوی ما فنده زغن نجدروی من نادم مسیدن شمه حالا دامدون تماغ سوی هاش در قام راشه و زاگون جینادن ما شمه سنبون که رژیم کم دستکه مکسن فلزرم شتابون ایرستون هاشدست vzerste abonirstoni stabilon jinat. دسونی زرد نخمال او دخواه دیشتن بان خست داود خیط آدمی نورتیمه ویفسته کوکویت ادوارد راخست آدم ما امسم ارسید. بنده زغن ما نخواستو دیس کرجیل بادگه کرجی مبای گستم کد ایرون آدم کرجی ندو درخواستم من زغن ولو دام نقاجه نو دیس من نشرم مبیره بازرتم شمعی منه آبون مدوقت در کجرت آبونون گخت در کدوم کتم مخماشی گختم غلم کسم بودم قانون رئیسم مثلا خسته فستم سودم اندر ما بازرتم منه آشتک خیشاد مینه ورته چیسته ودونن ش سوارتم زرگ آدم زردمش نشود وی پت خاطه باش دسته های پت آدم مثلا فهمده دی فکر بگوسن نخواست خیشاده شمه سه میشی فیلم بلا کدابون لونید خاریتون چون نی افته بازرتم رایسون من مخم نخیمه ولا لیگا چمپیونوه خیشاده مینه ورتر باشه جست من خواست کنجست سماخیمه Республика раздары президенты фасхачта салидер раны хас эндертам алавартой зугум махозы. Ома валдартар хундуны рахаскагунафа ив эрцаудзан. Состоялась встреча с Эдуардом Джабеевичем и его сторонниками. Проходила более часа эта встреча. Касательно суда, у Эдуарда Джабеевича было требование о том, чтобы решение суда было пересмотрено. Мы объяснили, что решение Верховного суда по этому вопросу является окончательным, обжалованию оно не подлежит, что прямо записано в законе о выборах президента Республики Южная Осетия.
Эдуард Джабирович сказал, что не согласен с некоторыми документами, которые были представлены в дело, и что сейчас по его запросу в Российской Федерации ведется проверка этих документов, и один из них будет опровергнут. Документ, который касается пересечения государственной границы, он будет опровергнут, и он хотел бы, вот документ, опровергающий наши доказательства, хотел бы представить в суд. Он спросил, примет ли суд этот документ. На что я ему ответила, что суд, канцелярия суда работает всегда и принимает любые документы. Другое дело, как на эти документы реагирует суд. Никаких договоренностей, хочу подчеркнуть, никаких договоренностей о том, что решение Верховного суда будет отменено, пересмотрено, на этой встрече достигнуто не было. Еще раз я хочу подчеркнуть, что решение Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Нарастаджи уаварис эмбалон структурата قوستاردبن تفند پرووکاتی در گنانیس ارکانا مگوراک فستیوجتم و مگسکا تخون структурата кушта قاقاننس اخسانادو فتك. По поводу событий, которые происходят за последние несколько дней в нашей республике, в частности в городе Цхинвал, хочу обратиться к населению города, хочу обратиться к населению нашей республики, к нашим братьям, сестрам. Хочу обратиться от себя лично, как сотрудник Министерства внутренних дел и как простой гражданин, такой же житель, такой же человек, как и все. Обращаюсь к населению проявить благоразумие, спокойствие, не нарушать общественный порядок, не устраивать несанкционированные митинги и шествия. Это прежде всего моя просьба к населению, к жителям нашей республики и нашего города Цхинвал. И в то же время довожу до сведения всех, что сотрудники правоохранительных органов, сотрудники Министерства внутренних дел будут обеспечивать охрану общественного порядка согласно плану, согласно приказам, нормативным актам, регламентирующим работу органов внутренних дел, и согласно действующему закону о милиции Республики Южная Осетия. Еще раз обращаюсь к населению, еще раз прошу не нарушать общественный порядок, не перекрывать улицы. Как всем известно, это расценивается как грубое нарушение общественного порядка. آلچی در نخورس قد کن دوامین ایو اندس مازد سوتا و دن نخمال دلیدیرتن سفار سودست آدم فلدر اما زاق اون مگسکا ت افزارست تران بلتوی و دون فلسا برندینان خسن اما نخمالاون کین فندد کتس گنانود امر کود تایت راکیگ اون فستیجتم تخچن در رازندست سب آلیدیگونان بیتیتای نفس زغانیز ودون کی با فزمسست نر نخمالاو دلیدیرتا در کتس ترخایتتن نی زاگونون بندور چی قوتیدگینا کوکویتا الکساندر بیتیتا آلیم інформацион раахт абун. За спасение жизни. Ахам майдан тайвалват конваверте министр Схурзахченкотта араджи горете сады дал донганек сылгоймекте чифир везенкотта усы взун қайтарты. Асы qottagы сисқа батыр зинады савитоныр мәст фасиведен нефалахистер кара адамендер. Взунглы путен бузнычыны хәсті зақтуй әрін бірдөвжеті. Сехсәнуд навацға сәктеді тәрузадыр. Хурзахталавар дерсудысты ырта қайтаран. قایتار تسخون نیست نگورت فنزم سکولای اما گاجتون سکولای آخرگانی نکتم و دون سقه باتر زیادای ملت فیر وزن کتونی بستاک دو آدای ماجم و دون کادن سکولای آخرگنجت اما آخرگانی نکت خیادیستای سچن مازال او آغدرسد و امسن رار فکوتا و الوت کنوورت مینیستر سانا قوت سیرگی خیستر کلاسون تجیوت سوسلان امت اخیل تدیمور خورزخچن ارسدست مایدان تم за спасение жизни آسه مای رایدوانه آسه وزونگل پوتا گورت ساده ملت فیر وزن کتوی دوه دلدون گنگ سلگوی ماجم وارن اوستیاتای سرگنگه و دون قد در ناکوتوی آفتمای سخی با پرستوی ایخ چندون ما اما دلدون گنجت ارمز سورم نرالاستوی فلماسن با خسکوتوی رنچندون مسا آلاسنندر. Уважаемые ученики, уважаемые преподаватели, это, скорее всего, наверное, ваша большая заслуга, за что огромное спасибо. Нам тоже очень приятно, когда на таких мероприятиях мы присутствуем, отмечаем детей, отличившихся. Ваши ученики, уважаемые преподаватели, проявили смелость,
проявили тот долг гражданский, который они исполнили с честью и достоинством. Это гордость школы, это гордость молодежи нашей, это гордость республики. Мы гордимся вами. И спасибо за это огромное. لپوتن بوزنجن خستزاخت تا آس سکولای رازدر راوغدون و وقت کنوورت مینیستر فتساق خدیوک تا آلاندر. سربازون تنوش لپوتن کش لپوتن سر کار نگس که نفلا لگجی نادراف دستوی قاروجی نادراف دستوی مفیر بزن کتوی دوله بوده شکولا انتا سدی رکتور نومی زابوچت نومی آخر گنجت نومی آل کنن درشتر بوزنگ آخم فسیوت که قوم نکنو تیوستونه تخیوی من نفسیس اما مناش دوله پوش اقداجی مقایتاجی نادراف دستوی سما خیال چی در شد اما بالا و کتفند در تخصیل ما گفرسلا. آتش لپوت قباتر زیناد سوید دویناگو ارمز سخی تاقنتن نفلما خیس در کارادمندر افزونگ لپوت راف دستوی آخم ساوت فرست آخیزن کینی اما تخسته واره با خواهگن که قب با خسکنن. Они очень хорошие мальчики, учатся очень хорошо. Я классная руководительница Джуева Суслана, и очень я им горжусь, потому что он не только храбрый мальчик, но он еще очень хороший ученик, учится он на отлично. جیوت سوسلان مز اخیلت تیموری مما و سبون سیموت قادیتون سکولای قوملگانیناک تا سویت آلاندر وی در یقه با ترزینادت خی خورزخ چنرسد مایدان за спасение жизни. Поздравляю, желаю успехов в учебе, чтобы в будущем мы пожелали тебе, чтобы стал настоящим спасателем. Может быть, آتش لپوت است خدف سرم اما سیم بلتن آل قطاج در سوید دویناک اما آتش قباتر زیناده نوج در سکات سرستیس و دون راست. تدت روزا کدزی تازمت اینفورماتسون را وقت آبون. در ترکنم اینفورماتسون را وقت. پس خدم کستوات میلیاراتسی کوشته ارفنال تویت خینوال امزناور رایون تمسوک دون خارقان او تسخدک کنم. Кустата уциврестеже ахасцавынс горят сагат фарстар асы құттағыл нырт салдар буны дарға кустсавы саумар айсумай изардалыңктам. Куштатар хайд бинатефеттан ауызға сәкті бұл тәйлвира. Պատսախադուն կստուատ միլիարացը խաստքանը ռեսպուբլիկայի ռայունտը դարձը դուն խարը կանալթայիս վդուն ասխդակքանը կստտա։ Ներթակ կացը խոտտակը խաստքանն էլ կուսենց դուվա կոմշչն էքսկավատորը վդուն այսայ կուսը լեոխի ցավգադուն ցխինվալը ամազնավրը ռայունտը կավտրդամ կան ֆիզդախը ամադը կոկտած ցխինվալան ցագատր դգայցը դուն խարը կանալցավը Hoşik analaş daritek rohis force yılda ise kavta respublikaya havdun payda kanin çalışdığına biz nasıl beyt onlar velit znaver rayon şi daritek este havdun mebaydet namsada kanin çıkhay ernaşron اسکوکستون ادر مدر من ایمنن کاکوس همون صدق نبودیم من آخرک فنوت شخوزن صدق شویرد مماجه تخیش دیس من نوس بیواد کنم هاشی اسکواتر نیست من آیو تایی در اشتل در ریت این کوس خیلی شد منی سردگی Կանալթը սխդականան կոստետա կուժտա դիխտակուտույ կավգայ սայութան ռիդագան ասխդակուտույ դիմիսլցը կանալցա վեյ խիլցոյունգ ճեխը դուն խարը կանալդար կուսենց նր ցալդար բունը վմանամա ացը կանալ սխդակ նիկուարցը ծավգոր ռաստաջը վեյ ֆաստիագան կուժտա կուսենց սոնգ իզարը դալնգտամ բիրա կուսն բակալձանիս կոստա կավլցը կանալցա վեյ ասխդական նլդար Ունորը ննվդի ֆորուն շտերաբարյա տրուբաթաթը դույ խիշոդայ զոնջ սարստամի ու դար ակտա ما ویون شوجنی فلوی کنه سرازه ماشی زود ولیت اون را دکتر دون نشوجنی ما اول در نقلجنی تنگ باکوسن آرست و دسته ورته خاشک آن کسرستی در محمد با تنبام به دستوی شران ما آخیش هنسته فرمات سر ما اول در آخت تا راه هسته ما دون استارازینا فارون در ما ودیش چه سلیو گتسل تروبان کشرانی دون کز مستوی داول تاشه ما هوی بایو کنم ما هوی فرشه و دسته همیشه قبطت دونه پرسن نفاق کود دا این کهزاق نقوی قرار سرازن مار خواجستم کود نبو نفتا خیش آده فرشه خیشا کدرات دوی مگسکوه جنیس و نه درگنن نه Раджа миллиарации управлений кушета Бруная асгадакуттуй нагорат фаллак фас районы даллак хайт саржеты дунхара дуна чифтун канавыцы канаудар вайрай давезарун хидай аматсав стрлевахи фарст республика яранунг раздарацы канав хатсакотта гурзыстуны территорий мадар фалая дувамин дуодасам азы архкаттуй
Ama nërcave në Respublikë oranë ung, ama vëm nugaj bojveje leohime. ما بیره تا هفته قلی 4 دیگه دوش شود آش دو خود در ما چی کند من وقت اگه فیت داد ویشم به سر از آویت خیقه شاس بیت اون تماشا شما ایشردن دو نوشه و اوی بیره تا هفته قده کننج من علی این گروه فلاس دا گرج سخت اک سروس دو مشمه سقط هم آجو یوت خی اورچو سال لاش دیسدون مایه در هفته اقل دو هاش کانال شود Sovětský svaz rastaje šedis Leningurý polský kanál já chůnga to kanafta. Masivang šedis Gurel Leningurma. Leningur roju mordige šedis. Falai fasta man šed masta ko bude tuj. Ez kusum bude tun aše koste 12 yaze. Heva derim ma Gurcistunla yiv vedrodundar hoş kanal nahstis. من وقتی فیتات آلگای کودتام هاشران ما گرانیستا تکدر کمی ویشرام ما شبه لیواخیمه. Atë dunxara sistemaya payda kanës në gurat të sërgjëta, rëtëndas kamunarën nga rajda gasuan gurat të karun ung. Të bëll telvira bagatazis informacion ravaq dabun. Ama karun battene bazunga kendistem dön fıtsega martene beste bun gade barakkenen time. Znavra rayonu Dzenis Yivgas, Estraor Dzenis Kevda, Valde Fıqar Madbone Duva, Xsever te gradusu azal. Yivgas estu Dzenis Zaur rayonu der Valde Fıqar Madbone av, Dxseve Xses gradusu. Yivgas estu Dzenis Kuaysay der Kevda, Valde Fıqar Madbone Xseve Spar gradusu azal. Leningur rayonu der Yivgas estu Valde Fıqar Madbone Duva, Xsever te gradusu azal. Yivgas estu Dzenis ne Respublika Stelica Tskhinval der Valde Fıqar Madbone Spar Xsever 2 gradusu. Ахамедистина информацион службе басетте гондырмаджета карун баттенмен мазардаллавын канам на алавертем кейз бакасен сайт ГТРК Ирыл. Ал бундарына сарды вазат хурс хабарты федемол народун фин балдма ефире.